Lamban ni kepada situng sahabatnya mana Alqamah. Alqamah ni kasakaratul maut. Etalken bi sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqamah. Etalken boleh la ilaha illallah. Aketek Alqamah ni. Polan sahabat nalken Alqamah ni kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Beri situng sahabat alapor dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Alqamah saya ya Rasul sakaratul maut etalken kalaban la ilaha illallah ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya kaifa salatu dak remah bajeng Alqamah je wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah bumun bajeng Alqamah luar biasa. Kanjeng Nabi ben pelak cak saking ngakui bahasa tancung bu Alqamah ni kebajeng luar biasa. Kanjeng Nabi Alqamah ni mana Jumat Kemis lamangka ben contoh lah contoh cak saking ngakui bahasa dinna apa nak gelak dia nak dia cak contoh ni. Kaifa saumu dak ada apa aja ngak saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Pasan Alqamah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa asan ni ka. Tanya ki cak saking ngangkui bahasa tancung bedereng tuana ya. Hongki bede ya Rasul ko ni ereng tuana. Ku tak pah embuk dateng la sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu Alqamah sapora aki kita ku andi salah ka sambian. Alqamah itu aja nggak bagus pasana bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Tak kok keng salah kesampian sapora aki. Alqamah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku waju bambung. Dan kula napa boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat tak nyapora ke Alqamah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqamah ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermat secek berang. Alqamah selangkah ke dan kula kan Alqamah andi bini ya Rasul. Alqamah ni kah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula agedak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain tan kula cek saking ate pulan tan kula eporban orang bini saanyar ekon lebi Alqamah ni kah tan kula tak nyapora makibila ak Alqamah cek mun kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqamah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksen rek obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik ke makin tua kan ni berak tak usah bahas sengandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek kumun sandi anak gini ku tak lengaleng jauh ambu sekaleng tek ku yo jadi malah gini budi lagi ada yo makopa ngocak cocok cara mereka. Kata nang laki lo kau jangan lengi ding kopeng aja ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mulja'aki Allah. Alhamdulillah
kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat muka manter kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dek semul Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanes saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para Rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat para Rabu. Maka ada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan untuk tingkatan umum otabeneng bahasa kitab tingkatan am otabe tingkatan awam kaula ben ajunan ibadah keng terus warga ajawi maksiat keng takok kan neraka ni kampun tepak cek pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abajang ka keng terus warga me ta'ala ko coba keng takok neraka ni cek pun ulama ampun eko cak ikhlas para Rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi mun untuk tingkatan khawas siatasan pole tak penting nikah gak. Jadi seabajeng beni keng terus warga se ajawi maksiat beni keng tako neraka. Contoh nang kitab nikah se masyhur ceritana Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kaya dalam tua nerang terangan para Rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan. Ngelak serang larangan saya buka agak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya beni terus warga ya saya tak maksiat beni keng takok neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ni kadebu sedih ketuana ya Allah cak sekingan kui bahasa Tanjung ya Allah dan kula mun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga mun dan kula nyimpang dari maksiat keng takok neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senika benjak mun empian bengal ya to lilang uti kula keng takok pertonongku pada Rabu baru betul ada wian ni kak kula seabajeng beni keng terus warga pangeran mun kula seabajeng keng terus warga kula pejauh dari swarga ajudan dan kula se ambu maksiat beni keng takok neraka mun ten kula se tak maksiat keng marga takok neraka pamasuk aki ke dalam neraka ni dan kula se ibadah ben se ajawi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek ke den kula ni kabentana ikar pikir ibi kula orang ni kemun la oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk surga makin masuk neraka nyaman para Rabu. Contoh tore ajunan teman mireng kabar iki cek neraka ni kebeda olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka teman mireng kabar kan neraka beda kalar ben olah kalar jolo olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka ni kesetocuna untuk nyengak otak banyak sedek kau yang masuk neraka kan bedegi sambian tak mikir mun pas olar ben kala ni ke bede neraka pada Rabu olar ben kala ni tak kira nyengak ke hulu ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena fulun tinggi ya magi olar bukan olar ben kala ni masuk neraka kia kan
Jadi mun bah ular ben kalan sebab ilmu neraka untuk nyiksa gula benajunan tak kira nyengak ular ben kalan nyengak ada maka ada fulunteng pada panas ku kira mikir nyengak mikir panas tibi para rabu ular ben kala neraka ni kapakun nyengak kau ring saya masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas so Allah ular ben kala saya masuk neraka nikah kala ben ridona Allah sementara orang yang masuk neraka ini kekalaban penduna Allah jadi makin masuk neraka keng mun abureng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kali saya masuk neraka ini kata panas minta panas olan saya masuk neraka aburengan kalaban ridona Guste makanya Robiatul Adawi ten beni swarga bemun gula nggak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nika ampun ikhlas pun nika ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajeng terus warga mi tak maksiat takut neraka nika ampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nika coba nika tepak pun amin beda saya paling mabeun saya mabeun boleh beda nika ikhlas juga keng paling mabe mi abajeng duha terus okia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nika ikhlas tapi tingkatan paling mabuk tak napa nih kata napa jadi ibadah king trouble sentuhnya ini kata napa oleh buktena tanggal 10 Muharram ya ada nih tanggal 10 Muharram ini kan kanjeng Nabi saya ada buaki man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah siapa orang seh mencemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole nih abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri seket kulaku pa abri sejuta oh jadi ya amin deh ya bu macam mana? Dah dia kado. Allah biasa laki. Lagi kaya kita ibri eko. Amin gelu. Siapa tahu deki bik lagi ni ilong bolong aki. Malah bik selaki embian beni karo ibri invest saya ibri kejutan. Kek kulak kurus selaki pah ngudi sepeda. Demah kak. Mujulek. Demah tuku namas. Mah diberi kejutan deh bu. Dapat ke tuku namas. Ada tuku namas selek. Iya kak. Mayu mulai. Bahkan diberi kejutan. Kan benih ibri emas, neka ibri kejutan. Kan terkejut dempian mulai deh. Hah? Langut tiaki kak, mun tak ikar-kar 3 bulan ya. Woi kancengi labang ya kok. Nah, tak kira susah, bukti bisa masuk libat jendela, tak kira kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibadah tanggal 10 Muharram, mi ibadah, mi sedekah, mi abri karaji, atau abri ke keluarga. Tujuan ni ketunya para rabu. Artinya wassa'allahu lahu tilkas sanah. Setahun bukan pekempang rizki. Berarti kad untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat, tapi juga ngarep belisan dunya. Jadi untuk tingkatan yang paling maba, nika juga ikhlas. Mi macam solawat. Terus okia, ini ke ikhlas tapi paling mabe pada rabu. Tingkatan si paling sedeng, mi ibadah, keng terus warga takut neraka. Tingkatan si paling tinggi, mi ibadah, terus warga, tak penting warga. Takut neraka, lo takut ke neraka. Napa saya ketero, keng tero ridona Allah. Ini tingkatan paling tinggi untuk gula benajunan, ibadah keng terus warga, ibadah keng terus saya itunya ini kampun ikhlas pada rabu. Jadi coba ini kampun tepak. Semoga kau lebih ajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajeng oh budak matuai luar juta abajeng ini berarti saya abajeng keng troya lemah matuan ini kelopot para rabu ini selopot mungkin abajeng ki beda hubungan ben Allah ini ketepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng trosoki ini kaki tepak keng tingkatnya paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah ini kelopot insyaallah tancung ni kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma lemban si kauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning gelak cek beda sarung kan masalah nah iya masalah yang dena apa beda sarung ngeboreng berarti nikah asli tak uning oh iya tak uning keng mun molotan ro kak beda si keng uning kak molotan kantor kadang boleh pilihan nih kamu nih Bengkalan muni Tanjung tak ngocak polan saraan kak iki umum saya molotan tepak kasih malarat cak anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok
mun saya amolotan melarat coba saya amolotan tepak kasih soki cak oncekan kol 2 kol situng lah aselah cak kol 12 bi ni lah cak kon kak tua harap pelek idis sebiasa nama mataan oh selaki datang ibu bakul selaki datang ibu bak cak arpuan ang ben bi ni na serpu ka berkata dan nak anjang kok menikin ngalakin trotawa esin tung 2 telok kelekung ke pasar haram mereka jual cukup akan diberkat le kon kak tuan rajaan tahun lambe eko ara apa bu haram ada nyak letek ka setia cak gelak grup nak kira yu abo maki ocan apa jungan eko binin siapa mereka sing ocar mereka Allah maki ocan apa jungan mun tepak kasih soki ya Allah mun tepak kasih melarat mikirang terang pah tangidah aduh orang nganggo tantan cek leson apa ngide teman aduh tadi mun kasih soki makai Allah makai cenocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak mi cek apa lagi kebu itu kena terlancang umur kebu selain mati kapi karembian bi tibian ya wala tak mantoman sekali itu pak kering apa dina deh makai ocan apa jungan deh alhamdulillah berarti itu pak kering tancung berarti oh iya Allahumma sholli ala Muhammad terus orang yang selamat ni kepada Rabu saya ingat napa ingat napa yang selamat saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa tak bisa pasti aki mungkin enggak tak bisa mungkin ni kasih beda cuma tanda mun masuk surga tanda na ibadah mun masuk neraka tanda na maksiat ni cuma tanda ni kalau tepak melolo para Rabu tanda ni kebeda selopot makanya si ibadah cek sombong gelu tanda ni kampo lopot jelas ondum ni tanda na ojen keng belum tentu kapan ondum ojen para Rabu terkadang kari ondum kari akela benada apa-apa terkadang hurdu hurak terak romro terus reng tancung pah ngucap beda carok jadi tanda ni kalau masih tepat para Rabu seibadah cak sombong gelu seibadah karena ibadah na ajunan cuma tanda selamat tak mesti aki kesalamat tanda ni belum tentu tepat si ahli maksiat ajunan cek putus asa gelu apa napa sebab karena orang selamat tak selamat dia kata pangki mangkin dia bunyi Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim napa cang mati na orang doa pangki mangkin jadi gula benajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki makanya lo bisa gula benajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo polan si ustad kelenun Khalil Yasin cang orang ustad engke tancung si ustad kelum kopur ambu si teti ustad tak jadapan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad apa mulai kada ni kak pemulai aki ni kan apa kan engki ustad mangken ni kalum kok tahu sa ka akhirat ka kuburan fa ambus dadi ustad mi abah sa kuburan ka mature dadi kiai mature ustad kula ni kamu nak ceramah apa Rabu mau nak ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Kohol Al-Mena kan dia terus abang kan ambo sini kampo alam po tegape tampe ustad cang orang boleh saya ngocak kiai iya di naga antar ke Mekah atau wab haram so koye tebi ring celenggu cek kan Mekah boleh elang ustad tina pernah boleh gelem kopur kan to obo foto ne pasang cek raja aja debak ke Mekah masuk akar Arafah tendang ke jedari bare mangkan haji penalti gula nih kan saya dan di anak kau nih kak
nih mulai nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti kuda benajunan ni kepada Rabu. Tai pangki mangkin na bacang setenah ketika kuda benajunan abali ke Allah. Islam menapa ikibo mate, napa Islam mate ikibo mate. Mangkana Allah Subhanahu wa taala mainga kaula ajunan terkait masalah mate. Kak dinto Al-Qur'an tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu. Sepertama Allah mendapat di dalam surah Al-Baqarah. Ibakuat debun Allah. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن sing ajak sampai mate sampian, sing ajak sampai sete sampian illa wa antum muslimun, kecuali mate dalam keadaan iman Islam ma ikiba ma. Pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimun neto bani dukale pada Rabu mun beda ayat sampai iulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seelibel ini kasaking dari penting pada Rabu. Mangkana tak cukup sekalian bi Allah sampai beli boleh. Ma ini beli penting. Mangkana tan tidak penting eliba. Mun penting ili beli. Mun lata ili beli. Ila lo penting je. Sampai ini boleh fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun sing ajak mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian boleh ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun sing ajak mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi sagak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari sa sujud. Keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat. Jelas? Kula benajunan maki ahli maksiat, maki ahli tusah, maki banyak kelakuan cuba. Keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu, pakun masuk surga. Amin. Reng tancung, pabanyak itu sana. Keng mun mate Islam iman na ikiba mate, husnul khotimah, maki banyak tu sana pakun masuk surga. Amin. Bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga? Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga? Tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibega. Rut, mulai Rut. Lung, mulai Lung. Tetimun iman Islam iki bemate. Pakun masuk surga ya mun andi tu seki masuk neraka gelu. Keng pakun yang kak pada Rabu. Keng maki ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam. Maka ibadah senyak banyak habaan mansura. Kenceran kak dinto tak ada faedah sama sekali. Mangkana nang kitab Durratun Nasihin cerita aki bi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa. Santrena sebitak para Rabu. Asmana kibersisok. Kibersisok kak dinto luar biasa ibadah nah. Santrena sebitak keng mate na iman Islam mate ikiba mate kibersiso epon ulama mate dalam keadaan suul khotimah kibersiso makis titik amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada Rabu mantir selamat tekapi amin. Makanya epon Imam Ghazali saya munat mau benureng kula benajunan pak aroma saja orang lebih bagus dari abah ini cepon Imam Ghazali atau mau benureng tua bagusan nembaji ya kira pikir benabak sikit ngoda mak bisa lek
bayi cek mbah je umur sebitek berarti kan si abejeng laule sebitek tahun cang mbah ora lah bukan mbah yu lo kira nak bakun bak ini gak gimana kan jadi cang sing ngode fokusan mbah bulan ibadah na abidan bejeng ngabenyaan cang situa lo kira yo fokusan sing ngode jiana masa bahiyana mak bisa bah ya kan tu sana didikan jong engkau tahun sabitek lanyin dumereng mandi lamba ilung mulai lung teti cang sengoda bagusan setua ibadah na pulan benyaan cang setua bagusan sengoda pulan tu sana didikan pulang ngoda dia kecebun di Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yun arab apa kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun ngerti jadi ibadah na jo tepak abek sering tanya jika ngelorok aki acung let cek tepak cek lopot lo tahu makanya untung teti kiai je bagus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abek si kiai masa kiai hengki bagusan ring tani kulit si kiai ini kala tahu cek haram ki ikalako ring tani kesama kelako dosa lo itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mah tahu tak paham itu no jadi secang ring tani bagusan kiai secang kiai bagusan orang ta bahkan Imam Ghazali ini keabri contoh tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh celaka tak celaka ni kebeni urus nagu leben ajunan kasokan Gusti Allah pada rabu tak pangki takut se kafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah takut se Islam ni kapah au be kafir mati dalam kebadan iman nganto mangkana orang pakun kau lebih bagus sebagai bentuk tengah-tengah kaula ajunan ni kedua boleh Imam Ghazali polan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ini ketergantung din budinah manusia ini ketergantung matena makanya makanya kata bangki ka ala haddin sawa pada nih kak seibadah cek sombong geluh matena lo itu muhulaku cek mati dak remah saya maksiat empon cek putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebenyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang saya asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali amin amin makanya gula pada Pak Situng dawuh ulama 5 perkara ini kemudian kalaku para rabu ni kayak mati nak kafir beda 5 kelakuan ini kemudian kalaku pada rabu pah eros terus sakit tak tobat ke Allah selema ikalaku maka gula benajunan mati mati na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam mantar kau le benajunan selamat tagapi yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi salati amra ini kedua ulama beda 5 perkara ring tancung 5 perkara ni kemudian kalaku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak nikah pakun eka laku tak tobat ke Allah selema bitan kula pada pa ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki amin sehingga saya ngamalaki selema nikah ejauin bi ajunan insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak ditobadana sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati ka mati kafir sepertama cuma ulama yukhshala khitami man takallama halal adhani aw asa muslima senomor situng panapa saya ka waris mati kafir man takallama halal adhan orang sebiasa adakan dah ketika di masjid tempona adzan. Karena aku tak tempat ke saya hadir. Masjid tempona adzan para rabu.
ada tak iki ngaki pah rebut pakun seakan dejukok pakun seakan debeko pakun seakan debuja pakun tak langkung mun tempo na aden kan dena apa saus ni keambuaki cek sampai suara aden ni ke ibendungi kalaban suara lain para rabu apa napa sebab aden ni ke Allah si manggil ka aden ni kepanggil na Allah keng si manggilaki manusia makanya ring tukang aden ni kemuljo ring tukang aden ni terus cetelok pada mending sabiasa ni sepertama ring tukang aden ni kah polan ring tukang aden ni kemanggil laki orang ngasolat ben asli na panggilan ni ka Allah si manggil keng ibekil bi tukang aden ring tukang aden ni kah situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha bedelema orang seilum kopur tak kira ancur betena salah situng selema ni kah al muadzin al muhtasib orang tukang aden selo gaji ben lima bekto ke masjid aden seadan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kopur bae beuteuh tak kira ancur para rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adzan nih dua al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah orang tukang adzan nih kemudian akhirat leer paling lancang cak arti eros loros benih pan adzan pasti banyak ngak deh saya kocak leera lanceng nih kak cepon ulama ahli hadis ring tukang aden nih kemudian ketika imah syar orang takellem kepi dek kepelona ring tukang aden nih tak takellem pada rabu karena ketika pelo nih kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas pelo makanya kocak leera paling lanceng benih pahu bejer apa benih Allahumma sholli ala Muhammad jelas maka namun tempo na beradan sibuk na apa saus kapotran si kikin ini kebiasaan aki bagi makin potran tempo na main HP sini kali pah adan bi sampean sabak keluna ya adan tak oleh deki mari adan bagi boleh sini kebiasaan aki kapotran si kikin ini kali male biasa ben ajunan mun tempo na adan tori cak akan de kedi ngaki pas adan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecek torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi Allahu akbar 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 sini kajaran jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak Allahu akbar Allahu akbar alo la asar kana kok kilo atan pon jadi mun tempo na aden cek adebu pada rabu main HP tempo na aden sabe gelu HP nah paling cek penting aja sampai pasuara ningali TV anjunan keng mun tempo na aden patek ikelu TV nih kah paling tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP nih pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri sengunceng nik ke saya ntar tibi nih kan panitia apa mulai panitia Allahumma sholli ala Muhammad dan gula ki engak lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene makin kan pekun kene Arab bu itu ini cak begini kini odi kok bah nyaku jarang kong saja ramah dia itu iya udah syukur ke Allah begini kini cak ki odi makin aja mun bah apa kelampin iya ya salin nih gula itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampin ribudian
Ini kenyamanan baju kebesaran kak. Kalampir aja gelu nih. Ada penyuhui bagi kak cuma kira aja gelu nih. Sorry ya. Ini kayak bulan pada kancing aja unung lebet deh kak di tanang ya. Bener mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya dia tak padeng. Lu kancingnya ngaltok deh. Jaluk gelak. Itu mami tak lo benger kak. King lo benger aja gelu. Pandai masuk keluar boleh. Bah kancing. Wah hai kok. Ya iya mula. Mi. Hah? Nih, kerja dengan sang bah berditing tabu dia. Biasa dengan sak jadi nak dia. Ada nih. Nah, kurang press body nih. Oke. Alhamdulillah. Napa? Yakin boleh? Oh, menteraja boleh, pani kebayaki. Kan keyaki boleh, pani keban raja boleh. Pandi telok pas. Lo banget itu mau canda remah buk. Mata itu mau cak tinggal raga dia buk. Yang kalau semua raja ngeltok boleh kalau keluar. Tak itu mau nya temu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ini gue lagi ngeliat orang tuh ngaki pengajian buk. Ini di dedong. Orang nguncang TV. Nah, pengajian ke ngepong ke Pak Kartiman leka. Pon, beda berempa saya kawuris mate suul khotimah. Beda berempa. Senomor situng. Akan ada ketika adan, mangkana mun adan pada Rabu. Cek sampai sibuk. Mun tempona adzan piring ngaki dimin karena adzan ini kepanggilan Allah. Orang seadakan ketika adzan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya nih cek raja nah ikamati suul khotimah kau leban ajunan manter bi Allah ejaga sehadir manter selamat dah. Maka debel aki ke putra-putra namun tempona adzan balik ambuna cak akan de adzan cong kini ngaki gelu main HP kalak ke rumah adzan tak boleh nak je gelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kau leban ajunan sampuna tua nikah eke ngai ku dalam beki kene bimbu ni kayak lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok colong jambu ambu kapi kidi ngaki daden kidi ngaki sampai makin pekuni kayak ngai panaden panakan de engak kelembu bimbu se tapok keben sandal ro pak pekuni kayak ngai mangkana mulai makin biasa aki kapotrana beli aki kapotrana mun tempona aden tore patang paenga cek sampai adekan de ketika aden karena orang seadekan de ketika aden pasta atau maka ika waris mati dalam keadaan su'ul khotimah manter pada selamat Allahumma mertung nih. Nomor 2 au asa muslimah tengki kata tangke pada Islam mah pada Rabu tengki kata tangke lebur masake atina tatangke orang setengki kata tangke orang sampo ke masake atina tatangke orang sampo lanya lah kata tangke senget nenget kata tangke pada Rabu kak dinto mun sampai tak atobot bah irus terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keberadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut manter kaula benajunan selamat amin. Makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad
Ya gula benajunan para rabu palaking bi orang kalau kue coba oleh malis coba sepada ni ka oleh. Tapi gula benajunan cek sampai andi kelakuan dengki tor kadang orang menyala sekalian iblis telu kalih. Tor kadang orang tak lanyala bah iba salah tor kadang tanah beng kita bah yoba di sampung ngalian beng kita tanah banyak jadi sadar maling tanah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torikan mangkin si aroma satu man ngalak bengket arbu tanan teretan mun lebeni hak para rabu tori pongki beri kesempatan pebeli karena tanah si arbu ni gula benajunan mati gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksa nebudian mentir pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni kada pada boleh king pah urusan ngeco andi otang ka andi otang pak tak majer para rabu sampai mati pabaku si orang king mun andi otang tak majer ni kata kira selamat para rabu jelas ada padahal sing tak jelas je andi otang hah mangkana keng mun lakarta andi seibu jerakin aja pun ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lakarta andi tak itahan ni kepah mate ni kebi Allah budian ibu jeraki mun lakar si tak majar keng tak andi niat majar keng tak lemandi tapi kan terkadang beni senika ilong bolong pande pak sajuta pah tali karin man si coran-cora tini deki tangga ilong bolong aki na boleh bolong aki boleh dapat sajuta ku tak iman boleh panda bungkol pa bolong ben saya adaan tangga si budian ha tali boleh kok hadirin tengah teh menter gula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gula pala mari salah minta sepora saten pun tanah telasen lek ke minta sepora cek toro kadang engkok lek janji tok patok biru mak ngekuitok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak abah kusen ben tetangke bener cek orang ngalong polong ni pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tetangke entar kabeh kak khulilias sin magida akan tumun tetangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka di uca udah pak mak kita ada orang pah ngalak amik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat ring coba ada pak kotok apsa apa tetangga pada rabu napa boleh kelakuan berek kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berek apa sih demang misem dia tak luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada rabu keng tak jumpa nguca yang jago mun karo misem tak perlu tetangga iya lah ngutin tar kebara ada orang ngembian cilik daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tiga misem ni gala perlu orang ada orang saya tak perlu orang tidak pernah boleh kelakuan selebih raja nisem kerja bendem jelas masalah keng orang pakun tak saya sepenting gula benajunan saya tak pernah apa injok le keng muntang madu je keng cerek yang tina cek orang cerek gading tibi juga asli na beni tetangke cerek keng ngumpian banyak gelung ngarep ambian ni ketero gelu ke dingoreng mantai beri pai ke bela cerek coba ambian cek tero ya tak apa-apa masalah tetangga cerek ya macam tetangga montro awo be gampang tetangga cerek jibi ambian lampe ku tak lampe kambian pecerek orang keng mun sampean lampe haram ke cerek awo be orang coba ada jo cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre rawon pakun cerek telo malam atre bakso pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam ese mercon peto mak lihat letuk colong secerek je ya meni beri itu pakun cerek pola apsa ap tetangga nak kaki je bu
mak le Iran ngale ketenjung nih. Boleh cek ngecet lagi, gue langsung pas cendar ya kok. On, berdua, nomor telok. 5 menit lagi bang mari. Kenapa? India. Bedreng India kocaan pote deh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok pada Rabu. Panapa kelakuan seeka mati kaper? Senomor telok awakko aslan. Langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu. Saya kurang ngajar ke orang tua dua nih. Kurang ngajar ke bapak, lebih-lebih kurang ngajar kambu. Masake atina bapak, lebih masake atina mbu. Bengal ke bapak, lebih bengal kambu. Mata ngerjat ke bapak, lebih-lebih mata ngerjat kambu. Eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika uris mati kafir. Jelas. Mi akan orang Tanjung. Sahabat Kanjeng Nabi nih kalau. Sahabat Kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar kering tua bini. Sahabat nih kan. Napa boleh gula ben sampean bani ustad leka. Lamba nih kepada situng sahabatnya mana Alqomah. Alqomah nih kasakaratul maut. Etalken di sahabat selain. La ilaha illallah. Aketek Alqomah. Etalken boleh. La ilaha illallah. Aketek Alqomah nih. Polan sahabat nalken Alqomah nih kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Bersitung sahabat alapor dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Alqomah saya ya Rasul. Sakaratul maut. Etalken kalaban la ilaha illallah. Ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya, kaifa salatu? Dak remah bajeng Alqomah je. Wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah. Bumun bajeng Alqomah luar biasa Kanjeng Nabi ben pelak. Cak saking ngakui bahasa Tanjung, bu Alqomah ni kebajeng luar biasa Kanjeng Nabi. Alqomah ni mana Jumat, Kemis lamangkan. Ben contoh lah, contoh. Cak saking ngakui bahasa dina. Apa ini gelak dia nak dia cek contoh ni. Kaifa saumu? Dak ada apa aja ngak? Saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Pasan Alqomah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa sani kah? Tanya kijak saking ngangkui bahasa Tanjung bedereng tuana ya. Hongki bade ya Rasul. Kau ni ereng tuana. Ku tak pah embuk datang lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu Alqomah sapora aki kita ku andi salah kesambian. Alqomah itu aja nggak bagus pasana bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Takut keng salah kesampian sapora aki. Alqomah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku waju bembung. Dan kula napa boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat tak nyapora ke Alqomah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqomah ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqomah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermat secek bereng. Alqomah selangka ke dan kula kan Alqomah andi bini ya Rasul. Alqomah nikah mun kabini na mesem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula agedak mun binin emlaki kalampi mun tan kula palain tan kula cek saking ate pulan tan kula porban orang bini saanyar ekol lebi Alqomah nikah tan kula tak nyapora makibila ak Alqomah cek mun kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqomah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksen rek obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik kama kering tua kan ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek ku mensan anak gini ku tak leng-leng jauh ambu sekali tek ku yo ini malah gini budi lagi ada yo makopa ngocak cocok cara mereka. Kata tang laki ro kaun jangan lengi ding kopeng ae ko. Apa tang? Mangkana anak nikah. Epak benembu ke mulja mun ka anak mulja nembu benepan. Ngopun darnau cara norok ke kayu.
Tepak garing apa dina dia. Embuk ni kalau karku tutuat kalaki yang mun ka anak kamu mulja nembu kak benepak ni kak su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni katibi di ma bener ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan berra rembi antara udi ben mate katibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung gole Ada yang kene aja apa tedung anak kapan ngecek kak kede ngeding boleh siapa gelak kaki buk ada ngeding anak lagi cekik puru betangki cuma nanti naga nagi ni makin ngantuk kede mata kira ngit tedung umpian tengah malam pian tedung pak nyaman cok kamu gitu metum mai tapetak gini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih tapetak adi tangkan cari yang kuno lo ngi kapan ngiding cok ngale kalincak borok depak kalincak borok pah sarung ngasih buka melkot pah itajok ke atas cetak se atas itu pue lato na ceceri bebode cak nyempit ada pacangko cerok norok dari tem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedung nggak boleh ku tak lagi nabah dateng boleh bah tanya ngeden nih ngeden nih ada apa kak kacung ngeding hah Bapak ngelekan nih raja nih kok apa kaki buk mulai kalah buk kiba mulai deh ya lo apa cerita yang kiba mulai pada mulai benembian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbung alkoma ni kecek pegel alkoma ni cek baci ngobar lelo poton kanjeng Nabi obar kanjeng Nabi pah makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep para rabu apoi pak tetina apoi pak rabu ke bi kanjeng Nabi pah bakon alkoma masih sekarat je onta lagi ke tengah apoi je pan alkoma ikala yon talaki na pah cerek embung alkoma anak ten kuliah Rasul cak opera ki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak makai pegelada marwa idin nak ro ja karo ariat tok de dia menembuk tangki buk nih kemakel akan dedok de karo gendi ya kak munate ro pak goreng lake tar celater andok tak andok kalam kayak kemakel sambil ngocak ju sambil ereng kesi menembuk ta ya buk hebat tambu de ya kak mangka nak embuk ni kemakel banyak kikir jo tigel maklumi cek labon encok lajen ni lah torot karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar keng ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek ya pah ngocak banyak selake ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali teh ya bu dia selake keruatannya di ma korek rolek kita masih di nak dia pusing nyampi ceki anyab enggak ada yang kira ada ruang jak munreng laki ngaraking tak efek kiri bikin nama tanpa pedeng bini report paking tak isyarat TV apa sih isyarat TV king tak melatih kurang pering bini king tak report dia marah kurang dia membawa kombo di masa kiatan pakin kok kapi cek nak korek nak kineng kok engkau jika bini kau mikir rumah mikir seabulan cek maka ada pasar tak pedih lambat 100.000 tak oleh apa tak mun lambat 100.000 setiap haram tak oleh apa jelaran kapi kak lambat kata cak kopak kaki saya kocak deh yuk selaki dengan nengke ngaruh apa korek kiro nyari kerja ada mele sibuk ya bah banyak je kan tidak ibu makanya gula ada pak eman kaman ring bini nikah makin akan tu benyari asli ne beni keng celeper kak keng cerewet padai kok yang je saraan cerewet bu
cocok. Karena oke ngocak ada remem yang ada iya kan, ada setel bukan dengan aduh so kena siapa ke atas. Jadi lebar udah ngecek kantor, kak curu nguncur kapi aja kak. Nggak ada yang jual cuko tak ada baju. Oh sakit itu, oh tadi mau selakitnya punya mantok od biambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu, mangkana urusan bendeng tuan ke urusan beraka. Mik kula benajunan alko mak orang didik mati kafir. Pan yo bore ni ke burung pahitalken boleh. Embung pan ngucak sapora ni. Iya nyapora kor cobar nyapora gula pahitalken la ilaha illallah. Pah nuruk bunte alkoma niku tak pah ngucak la ilaha illallah pah mate pada Rabu. Kurang didik mati kafir alkoma. Gara-gara tak isapora biarin sepona. Padahal alkoma nika sahabat, padahal bejengan nika luar biasa cepon sahabat. Pas luar biasa. Pada remah kudu ben sampean si benih sahabat. Sebejengan cecer lekah. Sepasane kalak jip wajib petok lekah. Paki kurang ajar tak minta sapora pada Rabu. Ko beter kudu ben ajunan tak selamat terpecir kapi. Setiap pertanyaan seni kemakin. Dek mamun pahring tuan ika makin lampun wafat. Abe langkah, abe kurang ajar, abe masake. Minta sapora ke ring tua ampun se. Pada menika. Hadirin. Dan gula mangki keterangan ning situng kitab nya mana kitab Ihya Ulumuddin. Ning kitab Ihya nika bersitung hadis riwayat sareng Ibnu Sirin. Kanjeng Nabi ada bu senika. Innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubu Allahu lahu minal barrin. Bada situng orang laki cepon Kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah. Maki sadar percuma cak ring tuala wafat para Rabu. Ring tuala sete. Fayad Allah lahuma min ba'di mautihima. Ken cak pun Kanjeng Nabi kapan ring tua ni kasete anak ni kasadar ku tak ring tua ni pah itu aki bi anak enggak. Enyo onaki sapora. Irbai esadekai cak siki ngamangkin iya hole ngak mangkin ni ka. Pah iya hole. Ring tua sampun sete pah iya hole. Padahal lambek ki oding kurang ngajar. Ki oding terekah. Tak sempat minta sapora ring tuala sete. Keng kapan sete pah bi anak itu aki iya hole enyo ona kisah pora pokok aja pun Kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barrin kitab anak buku amal anak ni bi Allah pah iyobe sida adeng tulis anak terek ku tak pah iyobe tulis anak ngebekteh para Rabu ni kena Ihya Ulumuddin ni kurang ajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete keng mun itu aki pan sete irbai kapan sete enyo ona kisah pora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah esa pora kapi tak tulis anak terek tapi tulis anak singa bekte amin keng cek salah paham cek dok tibim ya biar mulai dikanto bah ampukan apa yang gelar ko jangan pakai ki oding kurang ajar korban mater bayi ko jangan tulis anak singa bekte ko pah nyempit oh iya munda iya mayu kana pong embuk ki odi teng benteng aki kedua kapan mati ku leku bayi benih sanika para Rabu hadis kak din tunjuk aki alaku bagus karing tua kadi tu tak ibates si kalau benring tua ampun sete meskipun ring tua ampun sete korki berniat bagus kau leben ajunan pakun ki terima bi Allah minta sapora karing tua carana ring tua sesete ni katori minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke toman mbian keleru kata tangke minta sapora mungkin tetangke napa ke Mekah apa mati Mekah pada Rabu minta sapora lalu bisa maka de carana nebus minta aki sapora orang saya pasalai kasah makanya astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wali ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang seandi hak katan kula artinya orang-orang situman pasalai bi tan kula sapora aki sampean salah kau orang minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang saya pasalai maka tu senampian bi Allah bakal sapora. Amin kok kak cengeng pon martelo nomor 4
au ta'attu khamra ada barang semailang akal para rabu mana bilang khamar mana bimangkin narkoba ini kasih modern pun sabu-sabu ganja ini kayak mati kafir mun tak tobat ke Allah. Si nomor 5 awis takhaffa fis salati amro enteng dek kebojeng 5 bekto enteng kebojeng eka mati kafir para rabu mun selo abajeng lo ngocak hula ka cek enteng boleh eka mati kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantir selemak ni kayak anak oh dia selo le ketela. Ya. Mah rebuk tak pada maki kekir mana sulan kembang jabe tonjuk mure lek kursi Sayyidina ajar lek sebut lemak ni menika lakoi ka mati kafir pada rabu mun tak tobat nomor situng ada niku nomor situng akan ada ketika adan nomor 2 dengki kata tang nomor 3 bengal karing tuadu nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya nomor 5 enteng sholat 5 bab pun jelas ki terbeda manfaatnya sapora sambil kerja kula menintar kerja yang muntai kerja impian gitu orang maju noro patau bukan. Hadirin, kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas nikah pun. Seseti nikah ampun selamat. Amin. Me itu mujak selamat. Saya kelak tuan rumah mungkin ampun cocok ben saya pakon kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi ada bu irhamu mautakum bid du'a awis sadaqah. Kani sereleng mati. Cara ni ser dua aki sedekah. Neng hadis lain ikra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin. Cepon al Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi yang kitab tahqiqul amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca kareng mati bakal manfaat kasih mati pada rabu jelas jadi saya tidak usah bahas selamat nih pun makanya makin abahas seodi maklum pada selamat kia mentertak saya tidak kecuali asangu iman Islam demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Menjada insaf kula. Nja Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.